Arfa TV. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان سيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواهة للبشر عليها 19. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة شافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم همر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى شهفا منسرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله
الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخشف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناذرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر. الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahar al-azizul ghafar alladhi khalaqal lail wan nahar wa ja'ala syamsa wal qamar dhiya'an lil bashar
Assalatu wassalamu ala nabiyina al-mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yarju nasu safa'atahu fil mahsyar, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wasyamsu tajri limustaqarri laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaru qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ayuhal hadirun, jamaah solat gerhana bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk menunaikan solat gerhana bulan. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah dan berupaya meninggalkan larangannya. Dan di antara sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita menjalankan solat gerhana bulan. Yang ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Dan hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Jadi di saat ini sinar dari matahari itu tertutup oleh bumi sehingga tidak bisa menerangi bulan. Nah, fenomena ini adalah fenomena alam yang tidak bisa dikaitkan dengan mitos. Kalau zaman dulu mungkin orang beranggapan ketika terjadi gerhana bulan maka para petani akan gagal panen, para peternak akan bangkrut, banyak orang meninggal dan lain sebagainya. Dulu sering orang mengatakan bulan sedang dimakan buto atau monster. Maka ketika mitos itu, perempuan yang hamil tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memegang perut, tidak boleh menggunakan senjata tajam, tidak boleh menjahit, tidak boleh memakai gunting, pistol dan lain sebagainya. Bahkan dianjurkan untuk bersembunyi di bawah longan, di bawah dipan. Itu adalah mitos belaka dan bukan itu yang dimaksudkan. Akan tetapi dengan adanya gerhana bulan ini adalah sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran disebutkan falikul isbah wa ja'alal lail sakana wasyamsa wal qamara husbanan dzalika taqdirul azizil alim. Allah menyisingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi adanya bulan, adanya matahari adalah sebuah perhitungan hari, perhitungan bulan, tahun dan lain sebagainya. Maka dikatakan juga wal qamaru qadarnahu manazila, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah ataupun tempat orbitnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ayat 12 dikatakan, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan sejelas-jelasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui gerhana matahari, Rasulullah merasa takut, khawatir. Bumi menjadi gelap. Kemudian para sahabat umat Islam dikumpulkan untuk menjalankan sholat gerhana matahari. Dan sebelumnya putra dari Rasulullah SAW
Ibrahim bin Muhammad wafat. Maka saat itu sebagian sahabat mengatakan, kemarin Ibrahim Muhammad wafat, maka terjadinya gerhana adalah sebab itu. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan dengan seterang-terangnya bahwa sesungguhnya adanya gerhana bulan itu tidak ada kaitannya dengan kelahiran atau kematian seseorang. Maka dalam hadisnya dikatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yan khosifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Artinya bahwa sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kesucian Allah. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Maka jika kalian melihat, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakan sholat dan bersedekah. Maka di antara inti yang bisa kita lakukan ketika terjadi gerhana adalah satu, dengan sholat gerhana. Yang kedua, dengan memperbanyak doa. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan istighfar. Keempat adalah bertaubat. Maka ketika saat itu Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabat dan mengatakan, wahai sahabat, saya pernah dilihatkan adanya neraka. Maka seandainya apa yang saya lihat ini saya perlihatkan pada kalian, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena apa jamaah? Karena begitu dahsyat, begitu ngeri siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Maka salah satu hikmah dari sholat gerhana ini adalah mendorong kita untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah dengan bersedekah. Insya Allah dengan bersedekah akan menolak bala. Sudah banyak cerita-cerita orang yang gara-gara sedekah kemudian Allah memberikan balasan secara kontan. Allah selamatkan dari musibah, Allah selamatkan dari bala. Meskipun ketika orang bersedekah kemudian dia tidak diberi balasan secara spontan, maka pahala itu tidak akan pernah tertukar. Kelak di akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah gerhana, yang pertama, gerhana matahari dan bulan adalah sebagai pengingat hari penghakiman. Ketika matahari dan bulan bintang akan kehilangan semua cahayanya, maka dunia ini akan hancur. Ketika gerhana hanya beberapa saat, hanya beberapa menit, hanya beberapa jam, tetapi ketika semua sudah kehilangan cahaya, maka dunia ini akan hancur. Maka dikatakan, tadi sudah kita perdengarkan dari lantunan imam, faida barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'as samsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Ketika mata terbelalak, bulan pun hilang cahayanya, serta matahari dan bulan dikumpulkan menjadi satu, maka hari itu orang akan berkata, kemana tempat lari kita, kemana tempat saya akan pergi. Bayangkan, sekarang matahari berjalan di atas orbitnya, bulan berputar di atas orbitnya, bintang sesuai dengan orbitnya. Maka suatu saat ketika semuanya itu tidak ada perputaran seperti sedia kala, semuanya akan bertabrakan, akan bertempur, akan menjadi satu, maka itulah kelak akan terjadi yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dulu zaman Rasul itu gerhana itu terjadi dalam kurun waktu sekitar 10 tahun sekali. Sekarang hampir 2 tahun sekali, setahun sekali. Maka ada ulama mengatakan, apakah ini kiamat sudah dekat? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti kiamat memang sudah lebih dekat daripada hari kemarin, daripada minggu kemarin, daripada tahun kemarin. Tapi yang jelas ketika masih ada orang yang beribadah,
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menahan hadirnya hari kiamat. Jadi ketika kita membayangkan bahwa kehidupan kita ini seperti kendaraan, seperti bus, seperti truk yang melaju ke arah jalan tanjakan, maka semakin ke puncak beratnya akan semakin tambah berat. Maka gasnya harus betul-betul berfungsi, maka remnya harus betul-betul berfungsi, dan mesinnya harus baik. Ketika terjadi overhead, kemudian gasnya tidak berfungsi, apalagi remnya tidak berfungsi, maka apa yang terjadi? Wassalam, truk itu akan mundur. Begitu juga di dunia ini, ketika beban berat itu kita sebagai umat Islam tidak bisa menahannya, maka dunia akan hancur. Tetapi ketika ada sebagian orang yang masih mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebagai rem. Ketika dunia mau dihancurkan, tetapi masih ada orang yang beribadah kepada Allah, masih menyembah Allah, masih menyebut asma Allah, insya Allah kiamat akan ditunda. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah ala ahadin yaqulu Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang menyebut asma Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kedua, bahwa terjadinya gerhana ini adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, sekali lagi mari kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran dengan adanya gerhana ini. Bukan menjadikan mitos atau bahkan kita kemudian mengagung-agungkan ciptaan Allah. Oh, ada bulan, ada matahari, kita mengagung-agungkan benda tersebut, tidak. Tetapi kita mengagungkan siapakah yang menciptakan kejadian tersebut, siapakah yang menciptakan bulan, siapakah yang menciptakan matahari, dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah yang singkat ini bisa memberikan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وقال تعالى إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah, terakhir marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita senantiasa diberikan kemudahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha untuk menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya, dan semaksimal mungkin untuk menghindari atau menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindarkan dari musibah, agar kita terhindarkan dari azab Allah yang menimpa kita. Dan semoga negara Indonesia ini menjadi negara yang aman, dan lingkungan sakinah ini juga betul-betul menjadi lingkungan yang sakinah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur ala man nasruddin wa khdul ala man hadal muslimin wa dhammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasatan
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Arfa TV.